Alabado sea Dios. Well, we're here this morning with Estamos aquí esta mañana. Brother Connell on my left, El hermano Cano a mi izquierda. and Brother Bud, Soy el hermano Bud. Brother White on my right, El hermano White a mi derecha. Brother Tubby, Hermano Tubby and Brother Willis. y el hermano Willis. Glad to be back with you on this beautiful Sunday morning. Contento de estar con ustedes este domingo en la mañana hermoso. And we hope that you got up prepared for church this morning. Esperamos que se hayan levantado y preparado para la iglesia esta mañana. Got dressed. Que se vistieran Yeah, I meant like you're going to church. como cuando uno va a la iglesia. That way, when we get through, you can Así cuando have a little service yourself. terminemos pueden tener un pequeño servicio ustedes mismos. You and your wife, Ustedes, su esposa o esposo, children, hijos. and it's sounding more and more that it won't be long. We'll be back together again. Se oye más y más que no va a pasar mucho tiempo, que vamos a estar reunidos nuevamente. Until then, these are trying times. Hasta entonces son tiempos de prueba. We hope that if you've gotten away from the Lord, Esperamos que si usted se ha apartado del getting Señor, back, que usted regrese, these times are causing you to reconsider que estos tiempos causen que usted reconsidere how important church is. lo importante que es la iglesia, Dios, Our confidence nuestra confianza. shouldn't be in science and No debe estar en la ciencia doctors and hospitals. o en doctores u hospitales. You can see how one little thing, how inadequate. Usted puede ver una pequeña cosita, lo inadecuado. My mic's, sorry, my mic wasn't on. Mi micrófono no estaba encendido. And so, we hope that it lets you know how vulnerable man Y is. le ayude a ver lo vulnerable que es el hombre. And just one little thing can come by Una pequeña cosa puede venir and it shapes the world. y sacude el mundo. So it lets you know that our faith ought to be in God. Le permite saber que nuestra fe debe Jesus ser en Dios, Christ. en Jesucristo. And so all of us ought to reconsider. Todos nosotros debemos No, reconsiderar, Jesus is getting his church ready. saber que Jesucristo está preparando He's su coming iglesia, back in the last days. viene en los últimos días. We're not saying that this is them right now. No, But no estamos diciendo que estos sean ahorita, he is getting his church ready. pero sí está preparando su iglesia. He's coming back after them. Viene en pos de ella This is our opportunity y esta es nuestra oportunidad. to go through. Jesus said, "He that suffer with me will reign with me." Jesús dijo a ustedes que han sufrido conmigo, van a reinar conmigo. We want to go through this suffering times. Queremos pasar por estos tiempos de sufrimiento Stay true to God. y manteniéndonos verdaderos a Dios. Keep the faith Mantener la fe, and make you feel good. que haga que se sienta usted bien, Make you feel good about yourself. que se sienta bien usted acerca de usted mismo. So this morning, Esta mañana I've had so many questions tengo on muchas preguntas Wednesday night, del miércoles en la noche, from Wednesday night teaching. de la enseñanza del miércoles en la noche. So and this has to do with the resurrection, Y esto tiene que ver con la resurrección. and these questions are so good. Y estas preguntas son tan buenas. And by the way, I had a question on Tenía una pregunta en 1 Kings. What was it? en Primera de 1 Reyes, Kings 19. Elijah en Primera de Reyes 19, was trying cuando to hear from
God. Elías estaba tratando de oír de Dios And that says that God wasn't in y Dios no estaba en la... the wind. You have it there. It says, and it's 1 Kings 19 and 11, Primera Reyes 19:11. And he said, go forth and stand upon the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and a strong wind rent the mountains and brake in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind, and after the wind an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Dice el 11 de Primera Reyes 19. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Then in the 12th verse, he said, after the earthquake was a fire, but he wasn't in the fire. Dice el 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. But after the fire was a still small voice. Y tras el fuego un silbo apacible. En inglés dice una voz suave y delicada. And so, I just thought of that question. Pensaba de esa pregunta. About what's going on in the with this coronavirus. De esto que está pasando en el coronavirus. And just saying that you may want to listen. En el decir esto, necesita usted al amor escuchar. God may be speaking to you. Que Dios le está hablando a usted. But it'll be in a still small voice. Pero va a ser un silbido apacible God talks to your heart. o una voz suave, y Dios le está hablando a su corazón. So you need to pray. This all be praying time. Necesita orar. Estos son tiempos de oración. Seeking God. Buscando a Dios. We're, choose faith over fear. Escoger la fe sobre el temor. And believe in God. Y creer en Dios. Listen. Escuche. He may be talking A to lo you. mejor le está hablando a usted. So these questions that we've received. Estas preguntas que recibimos. Okay. Revelation 20. En Apocalipsis 12 20. and 13. Apocalipsis 20, versículos 12 y 13. And these are related to what I had said Wednesday night. Y se relacionan con lo que dije el miércoles en la noche. Are those works that are going to be judged, are those works of this life or during the resurrection? Dice de Apocalipsis 20:12, habla de esas obras por las que vamos a ser juzgados. ¿Son de esta vida o la vida de aquel entonces? So go ahead and read that. Okay, Revelations 20 and 12. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. So he's asked this question because I said that Hizo esta pregunta porque dije yo that judgment and the resurrection que el juicio en la is resurrección a process. es un proceso. So is this talking about the works in the process in the resurrection? ¿Está hablando aquí de las obras en el proceso de la resurrección? Or is it talking about works in this life ¿O está before hablando, the resurrection? está hablando de obras en esta vida antes de la resurrección? And so that's really, actually I don't remember being asked that question. No recuerdo que se me ha hecho esa pregunta But it's such a antes. good question because Es tan buena pregunta porque it's probably been years since I've taught on Matthew 6. a tener años de que yo haya enseñado. So if you have your Bibles, turn to Matthew 6. Vamos a Mateo 6. These are very important scriptures. Son escrituras importantes. And
And this, you know, Matthew 5, 6, and 7. Mateo seems 5, 6 y 7 like elementary stuff, but son cosas elementales. this stuff is very deep. Estas son muy Right, it profundas. 5, 6, and 7 will put you in the bride. Déjeme decirle, Mateo 5 y 6 y 7 le va a poner a usted en la novia. So in answering that, let's look at the 19th and 20th verse. En el verlo vamos a ver el versículo 19 y 20. Matthew 6:19. Lay not up yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. 20. But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Dice Mateo 6:19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. And by the way, the next verse, 21, El versículo siguiente, el 21, where your treasure is, there will your heart be. dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Okay, so this question Esta pregunta is not one of those questions you can answer yes or no, no es una pregunta que usted puede responder sí o no, because it's the works that you do in this life. porque son las obras que usted hace en esta vida. For instance, Por ejemplo, lay not up treasure here on the earth, no haceos tesoros aquí en la but tierra, lay up treasure in heaven. sino haceros tesoros en el What cielo. exactly does that mean? Exactamente qué significa Lay up treasure in heaven. que hagamos tesoros en el Well, what's cielo. this supposed to do? ¿Qué se supone que debe de hacer? I mean, either you're qualified for a resurrection or you don't qualify. Ya sea que usted va a calificar para una resurrección o What's no the deal with califica. the treasure? ¿Cuál es la cosa del tesoro? Well, here's how it is. Bueno, así es. The good works that you do, the work, Las buenas obras que usted hace. by the way, in Ephesians 2, En Efesios 2, where it said that we're not saved by, we are saved by grace and not of works, lest any man should boast. donde dice que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. The very next scripture La siguiente escritura, el said we versículo were 9, created unto good works. el 10, para que no, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. You want to read? Yeah. It's Ephesians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. So this is how you lay up treasure in heaven. Así es como usted hace tesoros en el cielo, Good works. buenas obras. And this is meaning like Y esto significa paying tithes, pagar sus diezmos, offerings, ofrendas, alms, limosnas, being faithful to church, siendo fiel a la iglesia, all the good things that you do, reading your Bible. leer su Biblia, todas las cosas buenas que hace. Did you know reading your Bible is laying up good works, laying up treasure in heaven? ¿Sabe que leer su Biblia es hacer tesoros en el cielo? Because Porque reading your Bible is worship. leer la Biblia es adoración. You're actually worshiping God. Usted está adorando a Dios. So, Por eso, okay. So, here's how your treasure works. y así es como su tesoro funciona. Is the more good things that you do, the more, and this causes you to gain favor. Lo que más haga usted, esto va a causar que usted obtenga favor. Is what treasure is in heaven. It's favoritism with God. Es lo que es los tesoros en el cielo, favoritismo con Dios. You know yourself that Usted sabe por sí mismo. there's some people you're more tolerant with than others. Hay gente que usted es más tolerable con ellos que tolerante con ellos There's con some otros. people
you'll overlook more than you overlook with someone else. Hay gente que usted los aguanta más que a otros. For instance, your children, Por ejemplo, sus hijos, you'll overlook more with your children va a aguantar más a sus hijos than somebody else's kids. que los hijos de alguien más. Because your children have more favoritism with you. Porque sus hijos tienen más favor de usted. Okay? But even among your kids, Pero aún if entre you've sus got hijos, a number of children, Si tiene un número de hijos, not all of them children are the same. no todos los hijos son iguales. Some of them are more loving. Algunos son más amorosos. Some of them you're a little, whether you want to admit this or not. Ahora, ya quiera que usted lo quiera admitir o no, Trust me, the others know. confíeme, los otros saben. You're just a little more tolerant with them Usted es un poquito más tolerante con él. because ¿Por qué? they found favor with you. Porque encontraron favor con usted. Out of the 12 apostles, De los 12 apóstoles, was there any of those 12 apostles closer to Jesus than others? algunos de esos 12 apóstoles estaban más cercanos a Jesús que otros. Have you not read that ¿No ha leído he took Peter, James, and John que tomaron a Juan, Pedro y up Santiago on top of the Mount of Transfiguration? a la cima del monte de la transfiguración? He left the other 9 down below. Dejó a los otros 9 abajo. Why didn't he take them all? ¿Por qué no los llevó a todos? Why did he choose those 3? ¿Por qué escogió a esos 3? They found more favoritism. Encontraron más favor de él. They were all apostles. Todos eran apóstoles. And out of those 3, Y de esos 3, do you think any of those 3 found more favor with God, with the Lord? ¿creen que de esos 3 alguien encontró más favor con el Señor? Oh yeah. Oh, sí. John. Juan. He's called John the Beloved. Se le llama Juan el amado. In fact, Y el hecho es, now I don't know what Jesus did, but no sé qué es lo the que other Jesús hizo, apostles, pero los otros they apóstoles, knew Jesus was closer to John. ellos sabían que Jesús estaba más cercano a Juan. Because when he starts telling them how they're going to suffer and die, Porque cuando les empezó a decir cómo iban a sufrir y morir, they said, well, what about him? What about John? y le preguntan, ¿y qué hay de él? ¿Qué hay de Juan? He had his head laid in his bosom when they asked him a question. Yeah, he's laying on when they ask that question. Él estaba con su cabeza recargada en su What pecho. about him? cuando- Where you going? ¿Y qué hay de él? What are you going to do about your kid? Yeah. And he said, what's it to you if I leave him here till I come back? Y dice, ¿y qué hay en ustedes si lo dejo hasta que yo regrese? And what do they say? ¿Y qué dijeron? Uh-huh. Uh-huh. John's going to be here when Jesus comes back. He ain't never going to die. Juan va a estar aquí cuando Jesús regrese, nunca va a morir. Well, that's not true, but Eso no era verdad, I'm talking about favoritism. pero estoy hablando de eso, I'm talking encontrar about favor. laying up treasure. Estoy hablando de almacenar tesoros. I'm talking about getting clout with God. Quiere decir que tenga usted favor de Dios. So now we go back to Revelation 20, and Ahora it says regresamos a that- Apocalipsis 20 y that, dice they'll be judged according to the works. que van a ser juzgados Is según this sus before obras. or after? ¿Es esto antes o después? Both. Las dos, Both. los dos. Your resurrection is to finish your judgment. Su resurrección es para terminar su juicio. And we use this scripture in, Y usamos escritura. in Isaiah 65, I think. Creo que es en Isaías 65. 65, 65, where he said, a child's 20. 20? Yeah. There shall be no more an infant of days, nor an old man that has not fulfilled his days. A child shall die 100 years old, but a sinner being 100 years old shall be accursed. Isaías 65, 20. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. These scriptures here, starting in the 17th verse, is dealing with the resurrection. Empezando el versículo 17, está tratando con la And resurrección. it shows that here, not everybody's going to live the same amount of time. Y muestra que no todo mundo va a vivir el mismo periodo de So how tiempo. much time does a person have to finish his judgment? That was one of the questions. Una de las preguntas era, ¿cuánto tiempo va a tener la gente para terminar su Since you juicio? said it was a process, Como usted dijo que era un well, proceso. how
much time will I have? ¿Cuánto tiempo voy a tener? It depends. Bueno, depende. How much money you got, ¿Cuánto dinero tiene? so to speak. Por así decirlo. How much treasure have you laid up? ¿Cuánto tesoro ha usted almacenado? How much, and that's mercy. Y eso es misericordia. That's the mercy of God. Es la misericordia de Dios. You can see that. You can see that down here. Usted puede ver aquí abajo, aquí mismo, How God judged David. cómo Dios juzgó a David. You know David lived under the law, ¿Sabe que David vivió bajo la ley? and when he committed adultery, Y cuando él cometió the adulterio, law says la ley dice, they were to be stoned to death. tenían que ser apedreados a muerte. Neither one was stoned to death. Y ninguno fue apedreado a muerte. But the law, Pero la ley, he's living under the law. estaba viviendo bajo la ley. But David Pero David, was a man after his own heart, God said. Dios dijo que David era un hombre con su corazón en pos de Dios. David was quick to repent. David era rápido para David arrepentirse. had a heart after God. David tenía un corazón en pos de David Dios. loved God. David amaba a Dios. And God forgave him. Y Dios le perdonó. And God not only forgave him, Y Dios no nada más le perdonó, but he left him as the seed. pero lo dejó como la simiente o la semilla. In fact, Jesus is called the son of David more than he's called the son of God. A Jesús se le llama más hijo de David que hijo de Dios. In fact, it says that Jesus was going to sit on the throne of David. Y también dice que Jesús iba a sentar en el trono de David. That's how important it is to have good works. Así de importante es tener buenas obras. David was inundated with good works. David estaba inundado de buenas And obras. God loved him. Y Dios le He amaba. found mercy with God. Encontró misericordia con Dios. So this is how important it is to Así de importante es esto, lay up treasure. de almacenar You may have never tesoros. thought about laying up. Well, what does it mean? A Well, here it is. lo mejor no pensaba, ¿qué significa eso? Aquí está. When you come forth in the resurrection, Cuando usted salga en la resurrección, how long ¿cuánto tiempo will God bear with you, Dios va a soportarle a usted, tolerate you? tolerarle a usted? It's how much mercy. Depende de cuánta misericordia. Isn't that good news? ¿No son buenas noticias esas buenas nuevas? Don't lay up treasure here on earth. Que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Why? ¿Por Because qué? it's all going to pass away. Porque todo va It's a all pasar, going to decay. todo se va a deshacer. The time will come, you El- throw your money to the bats. El tiempo va a venir donde usted va a aventar su dinero a los murciélagos. What good is money? ¿De qué sirve el dinero? And this pandemic Esta pandemia, virus that's going El through the land, virus que está pasando por la tierra, you know, people are almost at a point of, la gente está a punto you know, that their money's not doing anything for them. de que el dinero no le está haciendo nada a ellos. All is worth today? Zero. A barrel of water of For oil, the first time in history, is worth zero. first time in history, Zero. El barril del petróleo es la primera vez en la historia que está a cero. how many barrels of oil do you own? ¿Cuántos barriles de petróleo tiene They usted? got no place to put it. They're full, Están llenos, no place to put no them. tienen dónde ponerlos. And it just shows you how important good works are. Muestra lo importante que son las buenas obras, And not just here in this life, no nada más en esta vida, but in the resurrection. sino en la resurrección When you también. get back, Cuando usted regrese, come back. cuando usted regrese. Praise God. Alabado sea Dios. And then are these that commit the unforgivable sin, Aquellos que cometen el pecado imperdonable are they going to be forgiven in the resurrection? van a ser perdonados en la resurrección. What? Well, let me show you what eternal judgment is. Déjeme decir lo que es juicio eterno. I can't. I have questions about
this person or that person. Tengo preguntas de esta persona, de aquella persona. And committing iniquity. Cometer iniquidad. That's what he said, that Es lo que dijo. all sins, all manner of sins were Todo pecado va a ser perdonado. Luke. Is it Luke 20? Es en Lucas 20. Lucas. Luke. Luke. Or is it Matthew 12:31? O Mateo 12:31. Yeah, Matthew 12:31. Mateo 12:31. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Dice Lucas 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Next verse said, and whosoever speaketh the word against the Son of Man, it shall be forgiven him, but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him in this world nor the world to come. Dice el 32, o cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. And of course that has to, the only way to commit that, you'd have to be saved. La única manera de cometer eso es ser salvo, siendo salvo. But he that speaketh against the Son of Man, El que hable en contra del Hijo del Hombre. there's a lot of people that have turned down Christ. Hay mucha gente que ha rechazado a Cristo, People that claim to be atheists gente que dice que son and ateos, so forth. And later, etcétera, y más tarde changed cambian and accepted Christ. y aceptaron a Cristo. And many people turned down Christ Y mucha gente and served other gods. le ha dado la espalda a Cristo y sirven a otros But dioses. he that works against the Holy Ghost, Pero aquel que trabaja en contra del Espíritu Santo, the Spirit of God, el Espíritu de shall Dios, not be forgiven no será perdonado in this world ni en este mundo nor the world to ni en come. el mundo venidero. And that means that you go about to working against what God's doing. Eso significa que usted está trabajando en contra de lo que Dios está haciendo. God, that's where God is limitations. Por eso las limitaciones. And it's like Korah and Dathan. Es como Coré, Datán. Here God was using Moses Dios estaba usando a Moisés to free the children of Israel out of Egypt. para liberar el pueblo de Israel de Egipto. And then Korah, Dathan, and Abiram, Y Coré, Datán y Abiram and 250 princes y 250 príncipes of Israel stood with them. In de Israel se pararon con the ellos 16th chapter of Numbers. en el capítulo 16 de Números. And so here they are Y aquí estaban coming up ellos against Moses. viniendo en contra de Moisés. And of course, you can read that in the 16th chapter. Be good Y reading. puede leerlo en el capítulo 16, sería una buena lectura. I'm not going to take that time. I got a lot to cover here. in a No short voy a time. tener tiempo para eso, tengo mucho que cubrir en poco tiempo. God destroyed them. Dios los destruyó. And when God destroys, Cuando Dios destruye, if God deems Si that el- a person si Dios quiere que una is persona, too evil to live in this evil world, si le parece a Dios que es demasiado malo para vivir en este mal mundo, you really Un think mundo He's malo. going to bring them back? ¿usted piensa que En los la va a traer resurrección. nuevamente en la resurrección? And look at in the 6th chapter of Hebrews, En el capítulo 6 de Hebreos, he said, well, look at Hebrews 10:26, o vamos a Hebreos 10:26, and in the 10th chapter capítulo 10 de Hebreos, and the 26th verse. versículo 26. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth,
there remaineth no more sacrifice for sins. Dice Mateo, Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. But the next verse, and it says, but certain fearful, looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversary. Dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. And then, of course, the next one refers to this back with Moses Y después se refiere esto a Moisés, that rose up against him and died under 2 or 3 witnesses. los que se levantaron y murieron bajo 2 o 3 testigos. So, and then in the 6th chapter, Y en el capítulo 6, 4 and 5, versículo 4 y 5, he said, for it is impossible for those who were once enlightened and tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted of the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, saying they have crucified to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. dice el 4, 5 y 6, porque es imposible, de Hebreos 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. So, by the way, the resurrection, Y la resurrección, there's a scripture in, hay una escritura en is that in Luke where he said, they came to Jesus to ask him about this man this woman that married this man and he died and she married 7. no es en Lucas donde dice le vinieron a preguntar a Jesús acerca de la resurrección de All 7 brothers, de esta mujer que se casó con los 7 hermanos and they asked him, said, now in the resurrection, whose wife shall she be? y le preguntaron en la resurrección de quién va a ser. He makes a statement. Of course, he says, you do err not knowing the power of God. Él dice, y bueno, él dijo, gran error cometa no conocer las escrituras y el poder de Dios. Okay, he said, you do err not knowing the scriptures, Dice, y erran al no conocer las escrituras, nor the power of God. ni el poder de Dios. For that's why it's so important to know the scriptures. Por eso es importante conocer las escrituras. For in the resurrection they neither marry nor give in marriage, or like the angels of God in heaven. Matthew 22. Yeah. But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying, I am the God of Abraham, Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but the God of the living. En el 29 dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. I think the other one is in Luke 20. Yeah, this is not the one. Is the one in Luke 20? In Luke 20, Yeah, as the children of this world marry and are given in marriage, but they which shall be accounted worthy to obtain. that's the one I want. It's Luke 20, 34 and 35. Lucas 20, 34, 35. And Jesus answering said unto them, the children of this world marry and are given in marriage, but they which shall be accounted worthy to obtain that world and the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage. Dice en Lucas 20, 34, 35, les dijo Jesús, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo o el mundo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. What I want to draw your attention to is the worthy. Lo que llama la atención es llegar a ser dignos Worthy of the resurrection. de la resurrección. Does that sound like God's going to resurrect everybody? ¿Se oye eso como que Dios va a resucitar a todos? No.
No, You gotta be worthy. tiene que llegar a ser digno. And then Wednesday night, I used that scripture where Paul said that, Y el miércoles en la noche usé esa escritura donde Pablo dice that I might obtain que pueda unto yo the resurrection. obtener a la resurrección de los muertos. Well, I just want to tell you this, that Les voy a decir esto. the word resurrection is not even mentioned in the Old Testament. La palabra resurrección ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento ni una sola vez. But in the New Testament, Pe- over 40 times it's mentioned. Pero en el Nuevo Testamento se menciona 40 veces. Now, you have to see, you have to obtain. Tiene que ver que tiene que llegar a obtener esto. And the reason why it's one of these questions is that La razón por que una de estas preguntas about It goes back to where you started with your works. where you work, yes. regresa a lo mismo, Where you work. a las obras. You gotta have good works Tiene que tener necesita tener buenas to obtain obras unto the resurrection. para obtener la resurrección, To be worthy of a resurrection. para llegar a ser digno de una resurrección. And 3 times in the Old Testament, 3 veces en el Antiguo they had a Testamento resurrection. hubo una resurrección. And I'm talking about other than those that Jesus resurrected. Estoy hablando de otra parte de las que Jesús hizo. But I'm talking about in the Old Estoy Testament. hablando en el Antiguo The Testamento. one was with Elijah, Uno fue con Elías and then there was 2 with Elisha. y hubo 2 con Eliseo. And the one with Elijah was Y el de Elías, the woman that was picking up sticks. la mujer que estaba recogiendo leños In 1 Kings 17, en Primera de Reyes 17, about the 22nd verse. como el versículo 22. She's picking up sticks and he Está says, recogiendo what are you leños doing? And she says, I'm going to make a cake. y dice, I voy a got a hacer, little bit of meal and a little bit of oil. dice, tengo un poquito de aceite y un poquito de harina He says, well, for her and her son. para ella y para su hijo, el versículo And 12. he says, well, make the cake but give it to me. Y él le dice, haz el pastel o la torta, pero dámelo a mí. Well, I'm showing you. Le there's estoy only mostrando. 3 people who got resurrected in the Old Testament. Solo 3 personas resucitaron en el Antiguo Testamento. And they had good works. Y tenían buenas obras. So here she's willing to give the very last. Aquí está ella dispuesta a dar lo último, Take the food out of her child's mouth, quitar la comida de la boca de su hijo give it to a preacher. y dárselo a un predicador. And she did. And Y lo hizo. of course her meal, the barrel stayed Y sabemos que su harina continuó, with oil and meal. el aceite y la harina Never ran out through those days. nunca se le acabaron a través de esos días. And then of course later he when that boy Y más tarde, takes I'm trying to think what happened to him. Anyway, he fell sick and died. Anyway, se enfermó y murió resurrects him. y lo resucita. By the way, if you don't know this, Elijah Si and no- Elisha Si no sabe, Elías y Eliseo is a type of Jesus and the apostles, es un tipo de Jesús y los apóstoles, his disciples. sus discípulos. So, Elisha Eliseo does twice the miracles that Elijah does. hace el doble de milagros de lo que Elías hizo. And Jesus told Y him, Jesús les dijo, said, greater works than these that ye do. obras mayores que estas van a hacer ustedes. And so, that was Elisha. Ese era Eliseo. So, then the other 2 was, Y los otros dos, it says a great woman in dice, 2 Kings En 13. en Segunda de Reyes 13 dice una gran mujer. And she takes Elisha in and feeds him. Le toma a Elías y a Eliseo y lo And alimenta. then she gives him, she builds a little apartment on the side of the wall. Y le construye un pequeño departamento en la parte de afuera de su And pared. she says, look, anytime you're coming by here, this is for you. Él dice, I'm building this for you. Y cada vez que pases por aquí lo hemos construido para ti. This is parsonage. Esta es la casa del pastor.
casa So pastoral. anytime you come, this is where you stay. Cada vez que vengas es donde te quedas. Well, this woman Es- couldn't have children. Esta mujer no podía tener hijos And so he prays for her, and she has a son. y ora por ella y tiene un hijo. And this son falls sick. Y este and hijo dies. se enferma y muere. And Elisha Y Eliseo resurrects that son, resucita a ese hijo. brings him back to Lo life. trae nuevamente a la vida. Well, what I'm really bringing out is Lo que the estoy point sacando that es el punto de the good works, las buenas obras. works, Las obras. faith, Fe. building up grace with God. El poder Favoritism. adquirir favor o gracia de Dios. And then Elisha Y Eliseo dies. muere. Was it Elijah's bones or Elisha's? Eran los huesos de Elisha's bones. Elisha, Eran los huesos de Eliseo. he dies. Muere. And I don't remember where that one was. 13:21. Second Kings. 13. Segunda Reyes 13:21. The other one was in Second Kings 4. El otro era Segunda Reyes 4. But It started in 2 Kings 13, 20 and 21. It's and Elisha died, and they buried him, and the bands of the Moabites invaded the land of the coming in of the year. And it came to pass as they were burying a man, that behold, they spy a band of men, and they cast the man into the sepulchre of Elisha. And when the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and stood up on his feet. Dice el 20 y 21 de los Segunda Reyes 13. Dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Aconteció que al sepultar a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver del sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. And we use that here's the type Y of these usamos, bones, este es el tipo de los huesos. is that the bones is the picture of the law. Los huesos son un cuadro de la ley. And a body can't stand up Un cuerpo no se puede poner de pie without the law, sin la ley, without bones. sin huesos. And that's the law of God. Y es la ley de Dios. And remember the woman in Revelation 12 Recuerden, la mujer de Apocalipsis was 12 standing on the moon. estaba parada sobre Which la is the luna, Old Testament. que es el Antiguo Testamento. So the body of Christ is built on the law of God. El cuerpo de Cristo está edificado sobre la ley de Dios. If you don't like the law of God, Si usted no le gusta la ley de Dios, you're not going to be able to stand. no va a poder pararse. That's why he said the ungodly shall not stand in judgment, Por eso dice que los impíos no se pararán en juicio en el Salmo 1. because they're not given to the law of God. The bones, Porque no son entregados a la ley de Dios, the los huesos. stability of the body La estabilidad del cuerpo is the law of God. es la ley de Dios. Without law is chaos, Sin ley hay caos. but bones give structure, Pero los huesos dan estructura. and we all She need was structure. standing on the moon, that was her foundation. That was her foundation. Estaba parada en la luna, esa era su fundación. Yes, that was Sí. her foundation. Era su fundación. And so in Isaiah 26 En Isaías 26, and this has to do because they also asked about they that have come shall come forth because of the statement that I made about John, St. John 5:29. y esto es por lo que dije yo acerca de San Juan 5:29. Some will come forth unto come forth they that have done evil unto the resurrection of damnation. Why do you say that nobody will resurrect for damnation?
Dice, ¿por qué? Dice, cuando dije que aquellos que van a ser juzgados, aquellos que han hecho bien para resurrección de vida y los que han hecho mal para resurrección de condenación. ¿Por qué dice que nadie va a resucitar para condenación? Because, well, let's read that. Vamos a leer eso. 26:13. I mean, John 5:29. Start John 5:29. En San Juan 5:29. I'm not sure where it starts, but St. John 5:29. Or 28. 28, yeah. Marvel not at this, es San Juan 5:28-29. St. John 5:28 and 29. Marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth they that have done good unto the resurrection of life. Wait, wait. Yes. Dice el 28, no os maravilléis que esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros serán su voz. Really, in the 24th verse, it's talking about, En el versículo 24 está hablando. I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that hath sent me hath everlasting life, and shall not come unto condemnation, but hath passed from death unto life. Dice el 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más, ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. This is how you're passed from death unto life. Así es como pasa usted de muerte a vida. Then he said, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. Dice el 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. And let's drop and 27. And hath given him authority to execute judgment, because he is the Son of Man. El 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. And in 28 he said, the hour is coming, which all that are in the grave shall hear his voice. Dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Okay, now we already know, according to the 24th verse, Sabemos, de acuerdo al versículo 24, it's the ones that heareth his voice los que escuchan su voz and shall not come into condemnation, no vendrán a condenación has passed from death unto life. y han pasado de muerte a vida. So if that hasn't happened to you, you haven't passed from death unto life, then Si eso no le ha sucedido a usted, no ha pasado de muerte a vida. we're fixing to read this in the 26th chapter of Isaiah. Estamos a punto de leer esto en Isaías 26. But in 28 he said the hour is coming, and that all there in the grave shall hear his voice. Dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. And they shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of El damnation. 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que le hicieron lo malo a la resurrección de condenación. So, it's talk. This is past tense because the resurrection hadn't taken place yet. Esto en tiempo pasado, porque la resurrección aún no había sucedido. But this is what happens in the resurrection, Y esto es lo que sucede en la resurrección. and that those that refuse Aquellos to que change, to capitulate, Aquellos que rehusaron a cambiar surrender, o a capitular o to rendirse, yield their lives, a ceder sus vidas, will be cast into the lake of fire, van a ser echados en el lago de fuego. which he said is the second death. ¿Qué dice la Escritura? Que es la segunda muerte. Because there's nobody that's resurrected Porque no hay nadie que haya resucitado, just to be killed. nada más para ser muerto. Nobody is. I mean, what's the point? ¿Cuál es el punto? Yeah, I know we want people. You know what? I don't know why people want to see people suffer. No sé por qué a la gente le gusta ver a la gente sufrir. That's why they tell you what, because you don't believe like they do. So they want you to be punished because you don't believe what they believe. Yeah.
Dice, porque usted no cree como ellos y ellos creen que lo quieren, que lo castiguen como ellos creen. I've also thought, Brother Tubby, También pensé, hermano Tubby, that they must hate what they're having to do. a lo And mejor, since I've got to do this, a lo mejor odian lo que tienen que hacer y dicen, como tengo que hacer esto, and you're out fishing y tú estás de pesca, while I'm sitting here in church, mientras yo estoy sentado en la iglesia, I want you to suffer. quiero que tú sufras, I want you to burn forever. quiero que and te ever. quemes para siempre jamás. Yes. Sí, Toast them. tuéstenlos. Yeah. Yeah, I'm going to sit up there in heaven and look down on you. Yo voy a estar sentado en el cielo viendo hacia abajo a ti y decirte, You think you're going fishing today? ¿piensas que vas a ir de pesca hoy? Yeah, what you going to do today? ¿Qué vas a hacer hoy? How's that working out for you down there? ¿Cómo está funcionando para ti esto ahí abajo? You know, ¿Saben? just so with that frame of mind, people Con esa mentalidad la think that gente God's going to resurrect somebody just piensa que Dios va a resucitar a alguien para, for the purpose, con el propósito, but really, pero en realidad the resurrection of the just and the la unjust resurrección de los justos y los is injustos just showing the mercy of God. nada más muestra la misericordia de Dios But to show you, para mostrarle. look at this in the 26th chapter Vamos a Isaías 26, of Isaiah. al Isaías 26. And, well, I don't know where we'll start, but let's start in the 13th verse. Empecemos en el versículo 13. O Lord our God, other lords beside thee has had dominion over us, but by thee only will we make mention of thy name. Dice el 13, Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. And he said, they are dead, they shall not live. They are deceased, they shall not rise. Therefore thou hast visited and destroyed them and made all their memory to perish. Dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Hold your place here because I'm not through with the. Mantengan esto aquí porque no hemos terminado. But in the 43rd chapter and the 17th verse. Versículo capítulo Isaías 43, 17. I don't know. I had to. Oh, you did? Well, I read it. Okay. Well, we'll read that. It's Isaiah 43, 17, Isaías 43, 17, which bringeth forth the chariot and horse, the army and the power. They shall lie down together, they shall not rise, they are extinct, they are quenched as a toad. Dice 43, 17, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. I want to digress just for a Quiero minute regresar un poquito for a question that just came in. para una pregunta que acaba de entrar, And it's because it's a prior scripture we just used. porque es una escritura que usamos antes. It says, how do you blaspheme the Holy Ghost? ¿Cómo blasfema uno en contra del Espíritu Santo? It's working against it. Es trabajando en contra When de you're él. working against what God is doing, Cuando usted trabaja en contra de lo que Dios está haciendo, that's blasphemy. eso es blasfemia. And you find that in the 7th chapter of Matthew, Y lo encuentra en el capítulo 7 de Mateo, how they said, cuando dice, he said, they shall say to me in that me day, dirán en aquel día, Lord, Lord, haven't we done many and mighty and wonderful works in thy name? Señor, no hicimos muchos milagros y muchas obras de tu nombre, echamos fuera Healed the demonios, sick. sanamos los enfermos. And he said, in that day I'll say unto them, depart from me, you workers of Dijo, en iniquity. aquel día yo os diré, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. I never knew you. Nunca os conocí. That's how you blaspheme the
Holy Ghost. Así es como blasfema en contra del It's when Espíritu you're Santo. out working Cuando usted está trabajando religiously, religiosamente and it's against what God's doing. y es en contra de lo que Dios está haciendo. Now, Ahora, since I mentioned that, I gotta tell you como this. mencioné esto, déjeme decirles, They're all the way from the beginning, from righteous Abel. desde el principio, desde Abel el justo, There's always been a righteous line and an sí unrighteous siempre ha habido una línea justa y una injusta. line. ¿sí? The unrighteous line or the ungodly. La simiente injusta son los impíos The righteous line or is referred to as God's people. y la línea justa se refiere como el pueblo de Dios. They did things right. Hacían las cosas correctamente. So when it said that the sons of God saw the daughters of men and took to themselves wives in sixth chapter of Genesis, Cuando dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas y las agarraron para esposas, that's talking about the righteous line. está hablando de la línea justa, Sons of God. simiente justa, los hijos de Dios. Third heavenly angel. No son ángeles del tercer cielo. We just read that scripture. Leímos esa escritura, Said that they neither marry nor are given in marriage, Que- but are like the angels. que ni se casan ni se dan en casamiento, son como los ángeles. Angels don't reproduce. Los ángeles no se reproducen. Anyway, Bueno, so sons of God. los hijos de Dios. So, but when it's talking about Babylon, Cuando habla de Babilonia, right now, ahorita, you see, so much of these scriptures are dealing with when Babylon is judged. tantas de estas escrituras tratan cuando Babilonia sea juzgada. The scripture in Revelation said, Una escritura en Apocalipsis. it's talking about that the time comes when Va a venir el tiempo. they said, the boy shall cry, come out of her, my people, Una voz va a clamar a gran voz diciendo, salid de ella, pueblo mío. and be ye separate and not partakers of her sin. Y sepárense y no sean partícipes de sus pecados. So that means God's got people in Babylon. Eso significa que Dios tiene pueblo en Babilonia. That means there's still a resurrection. Quiere decir que aún hay una And then resurrección there's a scripture about the sound of the turtle dove. y hay una señal del el sonido de la tórtola. And it said, that time said there would be no longer the sound of the turtle dove be heard in her. Donde dice no que longer. ya no más se va a escuchar el sonido de la tórtola. That's in Revelations, En Apocalipsis, and it shows that she's finally being judged. que finalmente va a ser juzgada. And while they're looking for it, I Mientras lo want buscan. to tell you something else. Le voy a decir algo más. Remember Elijah Recuerdo. Elías, when Queen Jezebel said that she was going to kill him, cuando dijo la reina Jezabel que lo iba a matar, and he runs, y él corre and he falls under a Jennifer bush, y se pone bajo un árbol and he said, God, they killed all your people, y dice, Señor, han matado a todos tus they killed all siervos, your prophets, todos tus profetas, and I'm the only one left, yo soy el único que queda, and they're after me. y ahora vienen en pos de mí. And God rebukes him, Y Dios lo reprende and he tells him, said, y le dice, I've got 7,000 men. tengo 7,000 hombres. That's not counting the women and kids. Eso no es sin contar mujeres y niños. 7,000 men in Israel. Tengo 7,000 hombres en Israel. This is the northern kingdom. Este es el reino del This norte. is not Judah. No es Judá. This is the northern Judá kingdom. es el reino del norte. Totally given to paganism. Totalmente dado al paganismo. Not one good king. Ni un solo buen rey Not bueno. one. Ni uno solo. And God's got 7,000 Y Dios tiene 7,000 that hadn't bowed their knee to Baal or kissed his que hand. no han doblado sus rodillas ante Baal ni han besado su imagen. God's got people, Dios tiene pueblo and their judgment. y es su It's juicio. not yet. Aún no es. Babylon has not been judged. Babilonia no ha sido juzgada aún. So the sound of the turtle dove, the Spirit of God still being El heard. sonido de la tórtola del Espíritu de Dios sigue oyéndose de ella. Okay. Bueno, Did I read the 14th verse in the 26th chapter? no. Okay. 14th verse says, Isaías 26:14.
They are dead, they shall not live, they are deceased, they shall not rise, therefore thou hast visited and destroyed them, and made all their memory to perish. Dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste, hiciste todo su recuerdo. Okay. These people are eternally judged. Esta gente son juzgados eternamente. They're eternally judged now. Están juzgados eternamente ahora. This is past tense. Esto es en tiempo pasado. And it goes along with Jude 12. Y va junto con Judas 12. It's in Jude 12 where he said, Que no es en Judas 12 donde dice, there are clouds without water, nubes sin agua, waves of the sea. ondas del mar o olas del mar. Then it goes on and says, twice dead, plucked up by the root. Dos veces muertos, desarraigados. You want me to read? Yeah. It's Jude 12, Judas 12. These are spots in your feast of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear. Clouds they are without water, carried about of winds. Trees whose fruit wither, without fruit, twice dead, plucked up by the roots. Dice, estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. So it shows that you can be eternally judged. Puede ser uno juzgado eternamente. That's what you need to see, that God Es lo que can necesita ver, eternally judge you. que Dios puede juzgarlo eternamente. Now. Ahora, And if you die under y si the usted wrath of God, muere bajo la ira de Dios, you will not be mine. no va a regresar. But here's another group of men Aquí está otro in the grupo same chapter, en el mismo capítulo, in this 26th chapter. en este mismo capítulo 26 And de he said, Isaías, but thy dead men el 19, tus muertos shall live together with my dead body, shall they arise. vivirán, sus cadáveres resucitarán junto con mi cuerpo muerto, dice en inglés y en la versión Awake and anterior. sing, ye that dwell in the dust. Despertad y cantad, moradores del polvo, Talking about those that have been buried, died, went aquellos back to dust. que han estado enterrados y regresaron al polvo. And he said that the earth shall cast out their dead. Porque dice, y la tierra dará sus muertos. So that's a different group than this group up here. Ese es un grupo diferente del grupo anterior. And this is talking about those, Aquí está hablando de aquellos, like Job. como Job. I told you the word resurrection is not heard in Le dije, mentioned in la the Old palabra, Testament. la resurrección no está en el Antiguo Testamento en inglés. But there was people in the Old Testament Pero había gente en el Antiguo scriptures Testamento. showing that Escrituras mostrando that they could come back. que sabían que iban a regresar, que podían regresar. And Job gives that. Y Job da eso. About though the skin worms destroy this body, Aunque los gusanos se coman este cuerpo, yet in the latter days en los últimos I shall días stand upon the voy a earth, estar sobre la tierra. and I'll see him with my own Y eyes, lo voy a ver con mis propios ojos and not another. y no con los de In otros. other words, it's not something I'm just going to hear about. No I'm nomás going algo to que see voy it. a escuchar, voy a verle. Did you find that? Well, anyway, that's close enough. It's getting late. Se está haciendo tarde. And then in the 20th verse, he said, "Come, Versículo 20 dice, ven, my people, and enter thou into thy chambers, and shut thy doors about, and hide thyself, as it were, for a little moment, until the indignation be overpast." dice Isaías 26, 20.
anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tu puerta, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. The other one was Job 19 and 25 Okay, Job 19:25 and 26. and 26. Okay, Job 20 and 25, Job 20, 25, for I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth, and though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Dice el Job 19, 25 y 26, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. So, And it says, whom I shall see, for I myself, and mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed within me. Dice el 27, al cual yo veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. so back to this 20th verse here. Regresando al versículo 20 de Isaías 26, You have to read the Revelation 6 and 9. tiene que leer Apocalipsis 6, Because 9, this is talking about the overcomer. porque está hablando de los vencedores. That is told just like this, to wait Que le dijo que esperaran, or to hide thyself, so to speak, o por así decirlo, que se escondan for a little while. por un poquito de tiempo. This here says for a little moment, Aquí dice por un momento. but Revelation 6:9 says for a little. You want me to Yeah, read? let's see. It's Revelation 6:9. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. And 10, and they cried with a loud voice, saying, how long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And what robes were given unto every one of them? And it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also and their brethren that should be killed, they should be fulfilled. Dice el 9, 10 y 11 de Apocalipsis 6, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. So, did I answer all? Shall I come forth? I think I've asked. I may not have answered all of A them. lo mejor no contesté todas, But, pero anyway, our time's up. nuestro tiempo terminó. Well, this hour sure does go by fast. Esta hora se fue muy rápido. I mean, it goes by fast for me. Para mí se va muy rápido. And it seems like I just get started. Parece que acaba de empezar. So as you can see, we can't get to all. Como pueden ver, This is a big subject. este es un tema muy grande. So if I've added more questions, Si agregué más preguntas, and if I hadn't, there's something wrong. si no hay algo mal, I know I'm not that good of a Bible teacher. sé que no soy tan buen maestro bíblico. So send your questions in, Envíen sus preguntas and we're going to be back. Hey, y vamos a regresar. we're going to be back here tomorrow night, Vamos a regresar mañana en la noche, 7 o'clock. 7 de la noche, Same station. en la misma estación. And so come back here tomorrow night. Regrese mañana en la Send noche, your questions in. traiga sus preguntas And we'll try to answer them. y vamos a tratar de responderlas. Again, this thing is so big, I get started going in different directions. and Esta cosa es tan grande que la tengo en I may diferentes think direcciones. that I answered something that Pienso que respondí a algo I didn't answer, but y no respondí. what I want you to see is Lo que that quiero que vean, now these people in the Bible, esta gente en la Biblia, when I'm talking about Korah, Dathan, cuando habla de Coré, Datán y that died Abiram, under the judgment of God, que murieron bajo el juicio there de is no Dios, question about that. no hay pregunta acerca de ello, no hay The duda. Bible's plain. La Biblia es clara, But to ask me if so and so, pero preguntarme si will tal o so and aquel, so si have a este o aquel resurrection, van a tener una resurrección, or do you think they died under o piensan judgment? que murieron bajo el juicio.
I don't answer questions like that. No respondo preguntas así. I can't. No puedo. And I'm glad I can't. Y estoy contento que no puedo hacerlo. I mean, I'd like to say it, yeah, everybody's going. Yo quisiera decir, sí, todos van a ir. That'll make you feel better. Que eso lo va a hacerse sentirse bien, But it's not true. pero no es verdad. But I don't know. Pero yo no sé. That's between them and God. Es entre ellos y Dios. I just hope that Yo solo the right spirit. que yo pueda mantener el espíritu correcto. See, you can have the right spirit and lose it. Puede perder el espíritu correcto y perderlo. So many people Tanta gente at one time were en una ocasión tender eran tiernos and pliable, y moldeables, que se puede trabajar con ellos, but they got hurt pero along the way, fueron lastimados en algún momento got bitter. y empezaron a estar amargados o amargura. And sometimes, things happen to people. Y en ocasiones cosas le pasan a la gente. Two things can happen. Dos cosas pueden suceder. And in English, En it has inglés to do with one letter. tiene que ver con una sola letra. It's the letter I. Es la letra I o yo en inglés. And the word bitter Y la palabra amargado and better, y mejor, what changes the two words lo is que the cambia letter las dos I. palabras en inglés es la letra I, que You take significa the yo. E out, Si, put an I. si le quita la I, le pone una I en lugar de la E. And the point I'm making El with that punto que is estoy that haciendo con eso es when you make things all about you, cuando usted hace todas las cosas todas acerca de usted, that's I. ese es yo. And you get bitter after a while. Y usted va a amargarse después de un tiempo. Because you're not going to get what you think you ought to get. Porque usted no va a obtener lo que usted piensa que debe de obtener. Fact is, I don't know anybody that gets everything they think they're supposed to El get. hecho es de que yo no conozco a nadie que obtengan todo lo que ellos piensan que deban de obtener. They don't like the hand they've been dealt in life. No les gustan la mano que le entregaron en el juego de su vida. But it's the only hand you got. Pero es la única mano que tiene. You got to play what you got. Tiene que jugar con lo que tiene. Make the best of it. Haga lo mejor de ello. It's the only one you'll get. Es la única que va a obtener. Complaining about it is not going to change it. Y el que usted reniegue acerca de ello no lo va a You're cambiar. not going to get a better hand Usted no va a obtener una mejor mano by getting a bad spirit, al entrar en un espíritu mal, el mal espíritu. becoming bitter. Se va a volver amargado. You're not going to get a better hand. No va a obtener mejor mano. You'll die in your sins. Va a morir en sus pecados. And so, Por eso it's up to every individual Por eso depende de cada individuo in their walk with God. en su caminar con Dios. You want a good resurrection? ¿Quiere usted una buena resurrección? Go to work. Póngase a trabajar en Do ello. what's right. Haga lo que es correcto. I'm not saying I'm not saying do something religious. No estoy diciendo que haga algo religioso. I just read you that in the 7th chapter of Matthew. Le acabo de leer el capítulo 7 de Mateo. They were casting out devils. Estaban echando fuera demonios. They were healing the sick. Estaban sanando a los enfermos. He cast them out to outer darkness. Y él los echó fuera a las tinieblas. Said, I never knew you. Y les dijo, nunca os I'm conocí. talking about doing things right. Estoy hablando de hacer las cosas correctas. Keep the right spirit. Mantenga el espíritu correcto. Give your heart to God. Dele su corazón a Dios. Stay humble. Manténgase humilde, Meek. manso. Or praise. Alabado sea Dios. It's hard to cut this thing off. Es difícil acabar con I esto. mean, this thing's a bucket. Este es una cubeta con agujero. Praise God. Alabado sea Dios. Bud's right, it's hard to find a place to stop. El hermano Bob tiene razón, es difícil encontrar un lugar donde detenerse. Started in Matthew 6, Empezó en Mateo 6 all the way to Revelation, and back to Isaiah, and back to hasta Matthew. Apocalipsis e Isaías y de regreso a Mateo. It just got started good. Y acaba de empezar bien. Hope everyone is
attentive and tuned in, Espero que todos estén atentos y hayan sintonizado. staying diligent in this time of separation. Mantenernos diligentes en este tiempo de separación. I think this is our 6th week Esta es nuestra sexta semana of not having church. de no tener iglesia. Saw one of the protesters in Wisconsin. Vi uno de los protestadores en Wisconsin. They had a sign Tenían un letrero. that said, "I need a hug and a haircut." Dice, necesito un abrazo y un corte de pelo. Yeah, I need both. Yo necesito los dos. My barber shop is closed and, La peluquería está cerrada and our church is closed. y nuestra iglesia está cerrada. Hopefully we'll be back together soon. Esperemos estar juntos pronto. Let's go to prayer. I Vamos a know ir a oración. we have needs, Tenemos necesidades. people, our nation, our countries. Nuestro pueblo, países. So let's stand and thank the Vamos Lord for this time. A for pararnos this y darle gracias al Señor gathering. por Big esta brother, reunión. Brother Bud, El hermano Bud, all of you at home, todos ustedes en casa, keeping the faith. Praise manteniendo God. la fe. Alabado sea Dios. Bible study tomorrow night. Estudio 7 bíblico o'clock, mañana a las 7 Right here. aquí. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Keep- Praise God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, Hallelujah. thank you for this time. Thank you for this time. Thank you for this Glory, ministry. glory, glory. Praise God. Hallelujah. Lord, bless everyone at home for it. Touch your people. Hallelujah. Blessed Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.